अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन माय चैनल सदाकत रिजवी जनाब। खुश आमदीद सबको जनाब। सोचा कि रोज़ ना सही लेकिन हफ्ते में एक सही, महीने में एक सही कोई ना कोई एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छी होती है, चलो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, चलो एक अच्छा टाइम पास भी हो जाता है, अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, वक्त भी गुजर जाता है। तो आज हम बात करेंगे तारकीन वतन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमारे ही कुछ पाकिस्तानी, जिसमें आज़ाद कश्मीर का गांव है खुई रट्टा, और उसके अलावा गुजरात के भी हैं, उसके अलावा नारोवाल के, सियालकोट के, लाहौर के, इस्लामाबाद के काफ़ी सारे नौजवान थे जो एक कश्ती तकरीबन जिसके ऊपर 650 कमोबेश 650 अफराद मुश्तमिल थे, और वो समंदर के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए, छोटी बोट के ज़रिए वो आगे यूरोप मुल्क में दाखिल होना चाह रहे थे कि इन दिनों में तुगयानी है समंदर के अंदर। वो उस तुगयानी की वजह से कश्ती डूब गई, और डूबने की वजह से अभी तक उनकी लाशें भी ना मिल सके, और पानी के अंदर डूब गई। पानी के अंदर डूबने की वजह से उनकी खलाकतें हो गई हैं। बड़ा ही अफसरदा और बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। बहुत अफसोस हुआ। मैं इनके लवाहिकीन से सहारे अफसोस भी करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि मालिक व मौला उनकी बेसा बख्शिश मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इन वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल ये मेरी वीडियो बनाना किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो बनाना इन लवाहिकीन की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है, और बिल्कुल मैं किसी की साइड से या किसी के कहने पे ये वीडियो नहीं बना रहा। मैं अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो हक पर बात है वो करने लगा हूँ। अब आप लोगों को जैसा माइंड है, जैसे आपने डिसाइड करना है वैसे कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को एक पॉजिटिव नुक्ते की नज़र से बयान करने लगा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन 3 माह से पहले, कमोबेश 3 माह से पहले, एक कश्ती जो इटली से लीबिया या लीबिया से इटली की तरफ रवाना हो रही थी, उसके ऊपर भी काफ़ी नौजवान सवार थे। छोटी बोट थी, वो भी बोट डूब गई समंदर के अंदर। समंदर के अंदर डूबने की वजह से उनके भी कुछ की तो लाशें मिल गई, कुछ की लाशें ना मिल सकी। ये आए रोज़ ये ऐसा मामला चला आ रहा है, लेकिन ये देखें, ये गफलत है। ये अब जब ऐसा वाक़या होता है तो हम तो कह देते हैं जी बस जैसे रब ताला की रज़ा, बेशक रब ताला की रज़ा, लेकिन इसमें हमारी गफलत है, हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, क्योंकि हमें पता है ये अनलीगल है, हमें पता है ये सीधा रास्ता नहीं है, हमें पता है यहाँ से ज़िंदगी मौत जाने का खदशा है, और हमें पता होता है कि समंदर के अंदर ऐसे मामलात हैं जो डंकी लोग लगाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखें ना, तो ये देखेंगे वो लीबिया वाली जो कश्ती वाला वाक़या वो पुराना नहीं है। हम लोगों को और हमारे माँ बाप को और एजेंटों को ये नसीहत करवाने के लिए भी वो ज़ख्म भरा नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्या बाज नहीं आए जनाब, हम चल पड़े जनाब। औलाद जोर देती है, नहीं वो पड़ोसियों का बच्चा जनाब चला गया, वो मोहल्ले का फलां बच्चा यूरोप पहुंच गया, मैं गांव में रह गया हूँ जनाब, मैं यहाँ पे रह गया, जो हमारा बेटा यहाँ पे रह गया जी। भाई किसी का मुंह लाल होता देखकर अपने मुंह पे चपेड़े मार के अपना मुंह लाल मत करो। कभी आप लोगों ने ऐसा भी किया, फलां का बेटा तबलीग का काम करता है, मैं भी तबलीग का काम करूँ। फलां का बेटा मस्जिद में 5 वक्त जाता है, मेरा बेटा भी 5 वक्त मस्जिद में जाए, मैं भी 5 वक्त में मस्जिद में जाऊं। भाई मुझे बताओ, दीन पे आप लोग कंपैरिजन एक दूसरे को नहीं करते, एक दूसरे को तरजीह नहीं देते, लेकिन दुनियावी मकासद के लिए वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जाने वाले रस्तों पर आप लोग बड़ा जनाब कंपैरिजन करते हैं। वो फलां चला गया तो मैं रह गया हूँ, या मेरा बेटा रह गया, या मैं रह गया हूँ। खुदारा ऐसे ना किया करें। अब देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। अब जो वो बोट होती है, उस बोट को दरिया, हमारे जो इलाकों में जो नदियाँ होती हैं, जो नाले होते हैं, वहाँ पर वो बोट चलने वाली होती है, और उसमें 7 बंदों की गुंजाइश होती है, ये 70 बंदे बिठा लेते हैं। 70 की गुंजाइश हो, ये 700 बंदा बिठा लेते हैं। 700 बंदा बिठा के जनाब उसको सफ़र करवा लेते हैं। वो तुगयानी होती है, वो लहरें होती हैं, वो समंदर का पानी कितने फुट गहरा होता है। जब वो पानी की एक तेज़ धार आती है, तेज़ लहर आती है, वो कश्ती उलट जाती है। ज़ाहिर बात है, ये सारे तैराकू तो है नहीं, गोताखोर तो है नहीं, फिर वहाँ पे गोते भी लगते हैं, पानी की वो छल्लें होती हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये लोग डूब जाते हैं। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ, जैसे एक घर में मिस्त्री लगे हों और 4 इंच की दीवार बनाकर उसके अंदर 6 फुट मिट्टी डालना चाहें। ज़ाहिर बात है, अब 4 फुट की दीवार 6 फुट की मिट्टी को तो नहीं कवर कर सकेगी, वो दीवार गिर जाएगी। 4 इंच की दीवार जो है वो बिल्कुल इतनी सी दीवार होती है चौड़ी, तो वो बताएं अब 6 फुट की हाइट की मिट्टी को, 6 फुट की भर्ती को वो कैसे कवर करेगी? वो दीवार गिरेगी ना। जाहिर बात है, अब 6 फुट की मिट्टी को कवर करने के लिए, उसकी भर्ती को कवर करने के लिए कम से कम 18 इंच की दीवार चाहिए, वो भी बाकायदा कंक्रीट से भरी हुई हो। उसके नीचे वो तेगा जिसको कहते हैं, सरिया वगैरह डाल के कंक्रीट करके फिर वो डालेंगे, तो फिर 6 फुट की
کیا کہتے ہیں وہ مٹی کو کور کرے گا. اسی طرح یہ جو بوٹس ہوتی ہیں اب وہ سمندر میں بحری جہاز کا کام ہے. چھوٹی بوٹس بالکل کامیاب نہیں ہے. چھوٹی بوٹس کا تو کام ہو گیا یہ چھوٹے موٹے دریاؤں میں آ جائے, چھوٹی موٹی ندیوں میں آ جائے, چھوٹے موٹے نالوں میں آ جائے, وہاں پہ بوٹ کامیاب ہوتی ہے کیونکہ اس سے نیچے تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, بالکل پانی کے اوپر ہوتی ہے. تو بحری جہاز جو ہوتا ہے وہ آدھا زمین کے اوپر ہوتا ہے, آدھا اوپر ہوتا ہے پانی کے اور آدھا پانی کے نیچے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اس میں اب ایجنٹس کی غلطی گنی جاتی ہے, لیکن یہ بات میرے ذہن میں رکھیے گا, میں کسی کی دلزاری نہیں کرنا چاہتا. ایجنٹ بالکل غلط ہے. سنا ہے کہ وہ ایجنٹ پکڑا کے اللہ کرے وہ پکڑا جائے اور ایسوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. میں مذمت کرتا ہوں, ایسوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, صرف اس معاملے کا جو سرگنہ ہے وہ صرف ایجنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ غلط رستہ ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ غیر قانونی رستہ ہے. ہم اپنی اولاد کو کیوں بھیج رہے ہیں, ہم خود کیوں اس رستے سے جا رہے ہیں. آپ بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہیں جتنا کہ وہ ایجنٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جتنا ایجنٹ ظالم ہے. وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی, ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. ٹھیک ہے جی, وہ غلط رستے سے لے کے جا رہا ہے اپنے بیٹوں کو, آپ کے بیٹے کو, آپ کے بھتیجے کو, آپ کے لواحقین کو, آپ کے عزیز و اقارب کو غلط رستے سے لے کے جا رہا ہے. آپ اسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ میں دوں گا, آپ اس کو پہنچاؤ. آپ کو پتا ہے وہ غلط رستہ ہے. جب آپ کو پتا ہے وہ غلط رستہ ہے تو پھر آپ اپنے لواحقین کو اس رستے سے کیوں بھیج رہے ہو. اب دیکھیں نا جی, ایجنٹ آپ کے گھر آ کے منتیں تو نہیں کرتا نا, آپ کو آ کے بلیک میل تو نہیں کرتا. میں بالکل ایجنٹ کے حق میں نہیں ہوں, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, میں مذمت کرتا ہوں. اور جو ایسے لیگل کام کرتے ہیں, میں اپنے اداروں سے گزارش کرتا ہوں, ان لیگل کام کرنے والوں کو آپ اپنے حراست میں لیں اور ان کی جناب ٹھیک ٹھاک کر کے نا اور رندہ پھیرو نہ دے. اور جی میں کہتے ہیں نا جناب انہیں تو صحیح رندہ ان پہ انج تک کر کے نہ تے رندہ پھیرو کہ دوبارہ خبیث انج دے ساڈے ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਹਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ. ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲੋਹਾਇਕੀਨ ਖੁਦ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ. ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਡਾਕਾ ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ. ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ. ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ जितना एजेंट मुलजम है इतने हम खुद भी मुलजम हैं, ये आपको बात माननी पड़ेगी. इतने ही हम भी गुनहगार हैं क्योंकि हमने अपने बेटे को उस गलत रास्ते से जाने पर एग्री किया, हमने उससे डील की गलत रास्ते पर जाने के लिए. दूसरी बात, आखिरी जो बात करना चालू, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम बराबर के गुनहगार हैं. मैं एजेंट की मजम्मत करता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम भी गुनहगार हैं. जिन लोगों ने उनके पैसे पीछे देने की कहा कि मैं पैसे दूंगा, जामन बने, जो भी पता, जिन लोगों ने भेजा, जिन लोगों ने उनको तैयार करके भेजा, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही गुनहगार हैं, उतने ही मुलजम हैं. और सादा सी बात आपको मैं एक मुफ्त मशवरा देता चलूँ. देखें अभी आप गल्फ़ में आ जाएं, गल्फ़ के किसी भी अरब कंट्री के अंदर आ जाएं, सऊदीया में आ जाए, दुबई में आ जाए, ओमान में आ जाए, मस्कत में आ जाए, कतर में आ जाए, गल्फ़ में कहीं पर भी आ जाए, मिनिमम कम से कम सैलरी 1 लाख रुपया पाकिस्तानी मिल जाती है यहाँ से. देखें अगर पाकिस्तान में एक मजदूर 20,000 से अपना घर अच्छा खासा चला रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं. अगर गल्फ के अंदर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है पाकिस्तानी, उस 1 लाख में से आप 50,000 20 से खर्चे बढ़ा लो, 20 पाकिस्तान में कमाते थे, 50 घर भेज दो. 50 से भी अगर 20 से घर चल सकता था ना आपका पाकिस्तान के अंदर रह के, तो 50 से भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छा चल सकता है. पीछे बचा 50,000 आप अपनी सेविंग कर लो, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा लो, अपने पास जमा कर लो, कमेटी डाल लो, किसी तरीके से भी. मेरे ख्याल में साल में अगर आप 50,000 रुपये जमा करें, 6 लाख रुपये ये बनता है. 2 साल का वीज़ा होता है, गल्फ़ कंट्री का मिलता है, अरब कंट्री का. 2 साल में आपका तकरीबन 12 लाख रुपये बन जाता है. 12 लाख रुपये में पूरी इज्जत के साथ, पूरी ठाट बाट के साथ एजेंट्स जो हैं रोमानिया का वीज़ा दे रहे हैं. अच्छा मुल्क है रोमानिया भी, आप रोमानिया चले जाएँ, वहाँ पर स्ट्रगल करें, वहाँ पर मेहनत करें, वहाँ पर 4 पैसे जमा करें. 4 पैसे जमा करने के बाद आप रवाना हो जाएं जनाब कि किसी और यूरोप में चले जाएं. कम अज़ कम इसमें ये है, आप देखो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय ने मौत का मज़ा चखना है, मौत पर हक है. लेकिन कम अज़ कम इसका ये भी मतलब तो नहीं ना, एक बंदा तंदूर पे रोटियां लगा रहा है तो कहता है जी मैं रोटियां लगाता हूँ तो मैं अब जनाब अपनी लकड़ की जगह पे हाथ भी दूंगा तो जलेगा भाई. जब गलत रास्ता चूज़ करेगा तो जलेगा. तंदूर बना है या चूल्हा बना है तो उसके ऊपर कुछ चीज़ पकाने के लिए बनी है, उसके अंदर रोटियां बनाने के लिए बना है.
وہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ آپ کو ہنڈیا بنا کے دے رہا ہے, آپ کو روٹی بنا کے دے رہا ہے, تو آپ اپنا ہاتھ بھی دیں جناب, کہ اس کو پتا ہوگا جناب نا 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 یہ تو مجھے استعمال کرنے والا ہے, تو میں اس کو کیوں چلاؤں. نا, آگ نہیں دیکھتی. پھر غلط راستہ چوز کرو گے تو غلط راستہ نہیں پھر دیکھتا پہ جناب یہ کیا کرنا تو کیا نہیں کرنا, پھر لاس ہی ہوتا ہے, پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے لیگل طریقے سے آپ بیرون ملک کو جوائن کریں, لیگل طریقے سے جائیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اس والے سے بات چیت ہوگی. اور جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اس معاملے میں بھی یا ویسے بھی دنیا فانی سے جتنے بھی ہم وطن ہم مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہوئے, دعا گاہ ہوں اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اسپیشلی یہ جو تارکین وطن تھے جو سمندر کے اندر ڈوبے, اللہ تعالیٰ نے کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آخر پہ بھی یہی بات کروں گا بھائی, سیدھا راستہ چوز کریں, ہمیشہ سیدھا راستہ چوز کریں. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اگر آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو فائدہ پاؤ گے, فائدہ مند رہو گے, ہمیشہ فائدہ مند رہو گے اور پرسکون رہو گے. اگر غلط راستہ چوز کرو گے, جو چیز جس مقصد کے لیے نہیں بنی اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرو گے, نقصان پاؤ گے, ہمیشہ پچھتاؤ گے. اب پچھتائے گا کیا فائدہ جب چڑیاں چگی کھیت. جو باقی دوست بھی ہیں آئے روز دیکھو ان دنوں میں کتنی کشتیاں ڈوبی ہیں. آپ سے یہ گزارش کروں گا, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. عزت سے جائیں, عزت سے آئیں, کم از کم اپنے لواحقین کو بالکل ایسے معاملہ دیکھنا. اب یہ پیسے کمانے کے لیے نکلے تھے, یہی سمجھ لیں کہ عرب میں 1 لاکھ بنتے تو وہاں پہ 3 لاکھ بن جانا تھا. یہ ایکسٹرا 2 لاکھ کے چکر میں اپنی زندگیاں بھی گوا بیٹھے. تو ایکسٹرا پیسوں کی خاطر, ایکسٹرا یہ پاؤنڈ ڈالر ریال کی خاطر آپ اپنی زندگیاں داؤ پہ نہ لگائیں. دیکھیں آپ کی زندگی کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہیں. آپ کی ماں ہے, آپ کا باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہیں, آپ کے گھر میں اور کتنے بھتیجے بھانجے بھانجیاں کتنے لوگ ہیں. تو خدا را سیدھے راستے کو چوز کریں اور سیدھے راستے پہ آپ کو اپنے آپ کو لے کے جائیں. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. کمنٹس کے اندر میری صلاح بھی فرمائیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روزمرہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں. روز نہ کر سکوں تو ہفتے میں کروں, ہفتے میں نہ کر سکوں مہینے میں ایک ویڈیو کروں گا, کیونکہ ٹائم کا دیکھنا ہوتا ہے, کام ہی کچھ ایسا ہے, فرصت نہیں ملتی, ٹائم نہیں ملتا. کوشش کیا کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے, کوئی نہ کوئی بات چیت لے کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیٹھا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.